السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ ایک دن ایک آدمی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، اور سلام کرو اگرچہ کہ تم پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے، الغرض سب کو سلام کرو۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ ضلع کاماریڈی کے مراکز پر سیاسی کشیدگی عروج پر ہے۔ بی جے پی ایم ایل اے کے وینکٹا رامنا ریڈی اور ریاستی مشیر محمد علی شبیر کے درمیان چیلنج اور جوابی چیلنج سے سیاست ہوئی اچانک گرم۔ جانکاپیٹ میں ایک 4 سالہ لڑکا محمد حفیظ نظام ساگر کینال میں غرقاب، سی سی ٹی وی کی مدد سے واقعہ آیا منظر عام پر۔ بانسواڑہ میں گزشتہ شب پیش آئے واقعے پر 42 افراد پر مقدمہ درج، حالات پرامن، ایس پی راجیش چندر کا میڈیا سے اظہار۔ کاماریڈی میں سیاسی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جانے کے دوران پولیس نے میڈچل کے پاس آرمور ایم ایل اے پی راکیش ریڈی، ایم ایل سی انجی ریڈی کو لیا حراست میں۔ ہر ایک فرد تہواروں کو پرامن طور پر منائے، امن کمیٹی اجلاس سے سی پی سائی چیتنیا کا اظہار۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی طرف۔ جانکاپیٹ میں ایک 4 سالہ نوجوان محمد حفیظ نظام ساگر کینال میں غرقاب، سی سی ٹی وی کی مدد سے واقعہ آیا منظر عام پر۔ ضلع نظام آباد کے بودن منڈل کے جانکاپیٹ میں ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا، جس میں ایک 4 سالہ مسلم نوجوان محمد حفیظ جو اپنے دوستوں کے ساتھ صبح کے اوقات میں یہاں سے گزرنے والی نظام ساگر کینال میں حادثاتی سبب گرنے کی وجہ سے علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی، جس کی اطلاع ملنے کے بعد سی سی ٹی وی کی مدد سے یہ تمام واقعہ منظر عام پر آیا۔ اس ماہ کی 27 تاریخ سے منعقد ہونے والی بین الاقوامی یوگا کانفرنس میں اٹھک بیٹھک ماسٹر اندے جیون راؤ کو کیا گیا منتخب۔ اس ماہ کی 27 تاریخ سے 1 مارچ تک ریاست تامل ناڈو کے کنیا کماری میں واقع وویکانندا مراکز میں پتنجلی یوگا موضوع کے بارے میں انعقاد عمل میں لائے جانے والے یوگا شاسترا سنگم 2026 9ویں بین الاقوامی یوگا فلسفی کانفرنس میں ضلع نظام آباد سے تعلق رکھنے والے اٹھک بیٹھک ماسٹر کے نام سے معروف اندے جیون راؤ شرکت کریں گے۔ اس بین الاقوامی کانفرنس میں سپر برین یوگا اور پتنجلی یوگا کے موضوع پر اپنا تحقیقی مقالہ پیش کریں گے۔ اس موقع پر بودن پتنجلی کے مراکز کے زیر اہتمام ان کی شال پوشی گل پوشی کرتے ہوئے شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر پنڈرک گوڈ نے خطاب کے دوران کہا کہ ہندوستان میں کشمیر سے کنیا کماری تک اور مختلف ریاستوں سے نہیں بلکہ بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال اور دیگر ممالک میں سپر برین یوگا کا موضوع مختلف کانفرنس میں سپر برین یوگا کے موضوع پر تحقیقی مقالے اور ورکشاپ کا انعقاد کرنا قابل ستائش ہونے کا اظہار کیا۔ بانسواڑہ شہر میں حالات پرامن، ایس پی راجیش چندر کا میڈیا سے اظہار۔ بانسواڑہ ٹاؤن میں اس وقت مکمل طور پر پرامن ماحول قائم ہے۔ کاماریڈی ضلع پولیس کی اطلاع کے مطابق کل پیش آئے واقعے کے سلسلے میں مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اور تحقیقات تیزی سے جاری ہے۔ اس واقعے میں ملوث ہر فرد کو نشاندہی کر کے قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ بانسواڑہ کے دونوں طبقات کے معززین آگے آ کر مذہبی ہم آہنگی برقرار رکھنے میں تعاون کر رہے ہیں، جو قابل ستائش ہے
عوام کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی روک تھام کے لیے اضافی پولیس دستے تعینات کیے گئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ مسلسل صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ضلع پولیس سپرنٹینڈنٹ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام یا دیگر ذرائع پر ایسی کوئی تحریر یا پیغام نشر نہ کریں جس سے مذہبی ہم آہنگی متاثر ہو، نفرت کو ہوا ملے یا جھوٹی افواہیں پھیلے۔ ایسی حرکتوں میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ عوام سے گزارش ہے کہ افواہوں پر یقین نہ کرے اور صرف سرکاری معلومات پر اعتماد کرے۔ پولیس اور ضلع انتظامیہ پوری طرح چوکس ہے۔ شہری بلا خوف و ہراس اپنی روزمرہ سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں۔ مذہبی ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے یا امن و امان میں خلل ڈالنے والوں کے خلاف سخت قدم اٹھائے جائیں گے۔ ضلع پولیس نے امن اور بھائی چارے کے قیام میں عوامی تعاون کو نہایت اہم قرار دیا ہے۔ ఒక సేల్స్ గర్ల్ ని ఒక పర్సన్ కస్టమర్ హరాస్ చేసిన కేసు ఇది. దానికి సంబంధించి ఆల్రెడీ కూడా ఎఫ్ఐఆర్ కూడా నమోదు చేయడం జరిగింది నిన్నటి రోజునే. నమోదు చేసిన తర్వాత అతను ఆల్రెడీ మన కస్టడీలో ఉన్నాడు. అతని పైన ఎటువంటి లీగల్ యాక్షన్ యాజ్ పర్ లా మనం తీసుకుంటాం. ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా పోలీస్ అక్కడ రష్ అయ్యి ఆ పర్సన్ ని అదుపులోకి తీసుకొని అతన్ని కొట్టిన వ్యక్తులను కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దాని తర్వాత ఇమీడియట్ గా కొంతమంది మాబ్ మన పోలీస్ స్టేషన్ ముందు గ్యాదర్ అయ్యి బోత్ ద సైడ్స్ నుంచి గ్యాదర్ అయ్యి కొంచెం టెన్షన్స్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ అందులో కొంతమంది యాంటీ సోషల్ जगत्याल में साइबर फ्रॉड गैंग बेनकाब, मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। शेखर गोयल डायरेक्टर डीजीसी एसीबी और अशोक कुमार की हिदायत पर पुलिस ने बैरून मुल्क मुलाजिमत के नाम पर साइबर फ्रॉड कराने वाले गैंग का पर्दाफाश कर दिया। मरकजी मुलजिम इस्लावत विजेंदर उर्फ इंडर यू को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। जगत्याल जिला एसपी अशोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुलजिमान ने नौजवान को बैंकॉक में कॉल सेंटर मुलाजिमत का झांसा देकर रकम वसूली करते और बाद में इन्हें गैर कानूनी तौर पर लाहौस ले जाकर साइबर फ्रॉड में मुलविस करते थे। इनकार करने वालों का पासपोर्ट जब्त करके हरासा किया जाता था। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि बैरून मुल्क मुलाजिमत के नाम पर धोखा देने वाले एजेंटों से होशियार रहे और किसी भी शिकायत के लिए 1930 साइबर हेल्पलाइन या करीबी पुलिस स्टेशन से रब्त पैदा करें। ఒక మాయమాటలు చెప్పి డిసైడ్ఫుల్ వర్డ్ చెప్పి వాళ్ళకి మనం మీకు జాబ్ ఇస్తా లాఓస్ కంట్రీలో, థాయిలాండ్ కంట్రీలో, మయన్మార్ కంట్రీలో, కంబోడియా కంట్రీలో అక్కడ ఒక జాబ్ ఇప్పిస్తా ఇట్లా చెప్పి మాయమాటలు చెప్పి వాళ్ళకి అక్కడ పంపిస్తారు. అక్కడ పంపిన తర్వాత వాళ్ళు మొత్తం డబ్బులు తీసుకుంటారు. వాళ్ళ పాస్పోర్ట్ కూడా వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుంటారు. అండ్ ఒక కంపెనీ ఈ సైబర్ ఫ్రాడ్లో ఇన్వాల్వ్డ్ కంపెనీలో వాళ్ళకి అక్కడ పంపిస్తారు. పంపిన తర్వాత అక్కడ ఈ విక్టిమ్స్ వాళ్ళు చాలా టార్చర్ జరుగుతాయి. టార్చర్ అండ్ మన వాళ్ళ విక్టిమ్ స్టేట్మెంట్ ప్రకారం కొన్ని చోట్ల వాళ్ళకి ఎలక్ట్రిక్ షాక్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ అప్పుడప్పుడు డార్క్ రూమ్లో కూడా जिला कामरेड्डी के मराकज पर सियासी कशीदगी उरूज पर है। बीजेपी एमएलए के वेंकट रामा रेड्डी रियासती मोहम्मद अली शब्बीर के दरमियान चैलेंज और जवाबी चैलेंज से सियासत अचानक गर्म हुई। कामारेड्डी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और अरोरा अराजियात पर दोनों जमातों के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। इस तनाजुर में शब्बीर अली ने एमएलए के वेंकट रामना रेड्डी को आज सुबह बहस मुबाहिसा के लिए शिव मंदिर आने के पास चैलेंज किया। इसके साथ ही कामारेड्डी में कांग्रेस और बीआरएस की सफ़ें अचानक सड़कों पर निकल आई। इस सिलसिले में कांग्रेस लीडर महेंदर रेड्डी ने अपने हामियों के हमरा एमएलए के घर का घेराव करने पहुंचे। वहां पर मौजूद बीजेपी कारकुनां ने महेंदर रेड्डी की कार को सड़क पर पलटाते हुए तबाह किया। इस कार्रवाई से हालात अचानक काबू से बाहर हो गए। मुख्तलिफ जमातों कायदी ने एक दूसरे पर हमला करने की वजह से होने वाली धक्कम पहल से
पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए। महकमे पुलिस पर वक्त मुदाखलत करते हुए पार्टी कायदीन को तहवील में लिया। इस दौरान मुकामी MLA के वेंकट रामना रेड्डी ने अपने घर से बाहर आने की कोशिश की थी। इन्हें घर पर नजरबंद कर दिया गया। इस मौके पर होने वाली हाथापाई में पुलिस एहलकार जख्मी होने से माहौल कशीदा हुआ। वो दोनों पार्टियों के दरमियान होने वाली कशीदगी के बायस पुलिस चौकन्ना होकर जिला के मराकज पर भारी पुलिस ने तैनात किया। रेंजर मंडल के मुकाम पर 20 ट्रैक्टर से लदी रेत को जब्त करते हुए तहसीलदार दफ्तर को मुंतकिल करने का पुलिस ने किया इजहार। रेंजर मंडल के मुकाम पर वाक़े पेपर मिल देहात में रेत की गैर कानूनी तौर पर मुंतकली जारी है। इंदिरामा इल्लू के नाम से रेत का जखीरा महफूज करने वाले रिवन्यू हुक्काम ने इससे मुतालिक रेत के डंप की निशानदही करते हुए जब्त करने के दौरान खवातीन व दीगर की जानिब से हमला करने की कोशिश करने का इजहार किया। इस मुतालिक से हासिल करदा इत्तला के फौरी बाद महकमे पुलिस ने जाए मुकाम पर पहुंचते हुए रिवन्यू और रेत के अहलकारों के दरमियान बहस व मुबाहिसा होने की वजह से पुलिस ने इनके ताउन से ही रात में ही तकरीबन 20 ट्रैक्टर से लदी रेत को जब्त करते हुए తహసీల్దార్ దఫ్తర్కు ముంతకిల్ करने का इजहार किया। వాళ్ళు అక్కడ మేము విచారణ చేయక అక్కడ తెలిసింది ఏం జరిగిందంటే ఇందిరమ్మ ఇండ్ల కోసం మేము తీసుకొచ్చి పోసుకొని వాటిని మేము వాడుకుంటామని చెప్పేసి అక్కడ వాళ్ళు ఇసుక మాఫియా వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది। సో వాళ్ళకి నేను చెప్పేది ఒకటే ఏంటంటే ఒకవేళ ఇసుకని ఇందిరమ్మ ఇండ్ల కోసం తీసుకోవాలనుకుంటే కనుక మన ఇసుక వాహనం అనే ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ అనేది ఒకటి మనకి అందుబాటులో ఉంది ప్రజెంట్। దాన్ని మేము బాగా ట్రైనింగ్ కూడా సెక్రటరీలందరికీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। ఎవరైనా కానీ లబ్ధిదారులు ఇసుకని ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం కానీ వేరే ఇతర అవసరాల కోసం కానీ ఇసుకని ఎవరైనా కొనాలి అని అనుకుంటే కనుక మన ఇసుక వాహనం సిటిజన్ అనే మొబైల్ అప్లికేషన్లో మీరు లాగిన్ అయ్యి అందులో పేమెంట్ చేసేసి లీగల్గా శాండ్ తీసుకెళ్లాలని చెప్పడం జరుగుతుంది। ఇలా అడ్డదారులలో వెళ్ళేసి ఇసుకని అక్రమ రవాణాని పెంచి పోషించడం వల్ల ఎవరైనా చేస్తే కనుక వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళ మీద చట్టపరమైన తగు క్రమశిక్షణ చర్యలు మరియు చాలా కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటాం। मुदल MLA रामाराव पटेल ने जिला निर्मल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। मुधोल MLA रामाराव पटेल ने जिला निर्मल के कुंटाला मंडल अंबकटनी व मुख्तलिफ मौज़ूआत में तकरीबन 2 करोड़ 73 लाख रुपये पर मबनी तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखते हुए तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस हिस्से के तौर पर SC सब प्लान के तहत 20 लाख रुपये फंड से CC रोड और ड्रेनेज के तामीरी कामों का आगाज किया गया है और इसके अलावा NGNRGS के तहत 33 लाख रुपये के मसारफ से देहात में वाक़े स्कूल की हिसारबंदी की तामीरी कामों का भी इफ्तिताह अमल में लाया गया और CRR ग्रांट के तहत 2 करोड़ रुपये भारी फंड से अंबकटनी से नंदन एक्स रोड तक BT रोड की तामीरी कामों का अभी आगाज अमल में लाया गया। और इस मौके पर MLA ने कहा कि दही इलाकों की जामी तरक्की और बेहतर सड़कें तालीमी सहूलियात को मुस्तहकम करने के अलावा ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत पाबंद अहद होने का इजहार किया। వాట్సాప్లలో కానీ టీవీలలో కానీ న్యూస్లో లోకల్ న్యూస్లో కానీ మీకు అందరికీ అర్థం చిన్న పిల్లగాడు కూడా అర్థమవుతుంది। ఇప్పటి వరకు ఇరిగేషన్లో సాగునీరు కోసం దాదాపు 150 కోట్లు తెచ్చి మా నియోజకవర్గంకు సస్యశ్యామల చేయాలని మీ 27 ప్యాకేజ్ ఏదైతే కుంటాల మండలికి ఉంది అది కూడా పని పూర్తిగా కావడానికి ఇంకా ఒక 6 నెలలు టైం పడుతుంది। అది కూడా పూర్తిగా ఇక్కడ కూడా కుంటాల మండలి సస్యశ్యామలం తెలియజేస్తున్నాను। అదేవిధంగా నేను గెలిచిన తర్వాత అంబకంటి తాండాలో ఈ జగదమ్మ మందిర్ టెంపుల్ ముంగట CC కావాలని చెప్పడంతో 28 లక్షలతోని CC రోడ్ శాంక్షన్ చేపించి कामारेड्डी में सियासी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हैदराबाद से जाने के दौरान आरमूर MLA P राकेश रेड्डी MLC अंजी रेड्डी को पुलिस ने लिया हिरासत में।
कामारेड्डी में सियासी सूरत हाल का जायजा। बीजेपी व कायदीन की हिमायत में आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी और एमएलसी अंजी रेड्डी हैदराबाद से जाने के दौरान पुलिस ने इन्हें मेडचल बस स्टैंड के पास रोक देने से एमएलए और पुलिस के दरमियान बहस हुई। तब एमएलए ने सड़क पर बैठकर एहतजाज किया तो महकमे पुलिस ने एमएलए राकेश रेड्डी और एमएलसी अंजी रेड्डी को पुलिस बयान में पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। వరంగల్ లాక్కొచ్చిన పోలీసులు, నర్సింగ్ అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు, ఇదా ప్రజాస్వామ్యం? ఒక సహచర ఎమ్మెల్యేను చంపితే పోవద్దా మేము? నీ మీద గెలిచిందని చంపిస్తావా? నీ మీద కామారెడ్డి ఎమ్మెల్యే వెంకటరమణారెడ్డి గెలిచాడని ఈరోజు హత్యా ప్రయత్నం చేయించినావు. దీనికి ప్రధాన కారకుడు హోంమంత్రివి, ముఖ్యమంత్రి అయిన రేవంత్ రెడ్డి. రాబోయే ప్రభుత్వంలో నేను మెడికల్ రోడ్ల మీద లాక్కెళ్ళకపోతే దూరు ఇదే పోలీస్ యూనిఫామ్లతో రేవంత్ రెడ్డి నేను కొర 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 లాక్కెళ్ళకపోతాను. నువ్వు ఎక్కడున్న రక్షణ ఉందలు. ఈ రోజు వెంకట రమణారెడ్డిని హత్య ప్రయత్నం నీ ప్రధాన హస్తం ఉంది. రమణారెడ్డిని చంపాలని కాంగ్రెస్ అందరూ ప్రయత్నం చేశారు కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితి కూడా बांसवाड़ा फुरका वाराना तशद्दुद वाक़े पर मुकदमा दर्ज। वाक़े पर जिला एसपी कामारेड्डी का बयान। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर में जुमा की शाम तकरीबन 4:30 बजे रिलायंस स्मार्ट में पेश आए एक वाक़े ने वक्ती तौर पर कशीदगी पैदा कर दी। महकमे पुलिस की जानिब से दी गई तफसीलात के मुताबिक जिला कामारेड्डी शहर में कल दोपहर रिलायंस स्मार्ट में खिदमत अंजाम देने वाली सर्ल्स गर्ल्स ने एक तबके के फर्द से बहस हुई, जिससे वहां पर मौजूद कुछ अफराद ने इन पर हमला किया। सर्ल्स गर्ल्स की जानिब से दी गई शिकायत के मुताबिक पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में समात दुश्मन कुव्वतों ने दोनों ग्रुपों के दरमियान तसादुम का माहौल पैदा किया और दोनों ग्रुपों की जानिब से एक दूसरे पर पथराव करने में मुलविस अफराद को तहवील में लेने के मौके पर एक कांस्टेबल को चोटें आई। इस वाक़े में मुलविस 42 अफराद की शनाख्त करके हिरासत में लिया गया है। फिलहाल बांसवाड़ा में हालात पुरसुकून है। अगर किसी फर्द की जानिब से उकसाने की कोशिश की जाती है तो इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का इजहार किया। సేల్స్ గర్ల్ ని ఒక పర్సన్ కస్టమర్ హరాస్ చేసిన కేసు ఇది. దానికి సంబంధించి ఆల్రెడీ కూడా ఎఫ్ఐఆర్ కూడా నమోదు చేయడం జరిగింది నిన్నటి రోజునే. నమోదు చేసిన తర్వాత అతను ఆల్రెడీ మన కస్టడీలో ఉన్నాడు. అతని పైన ఎటువంటి లీగల్ యాక్షన్ యాజ్ పర్ లా మనం తీసుకుంటాం. ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత ఇమీడియట్గా పోలీస్ అక్కడ రష్ అయ్యి ఆ పర్సన్ని అదుపులోకి తీసుకొని అతన్ని కొట్టిన వ్యక్తులను కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దాని తర్వాత ఇమీడియట్గా కొంతమంది మాబ్ మన పోలీస్ స్టేషన్ ముందు గ్యాదర్ అయ్యి బోత్ ద సైడ్స్ నుంచి గ్యాదర్ అయ్యి కొంచెం టెన్షన్స్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ అందులో కొంతమంది एंटी सोच। हर एक फर्द पुरअमन माहौल में त्योहारों का इनेकाद करने का सीपी सईद चैतन्य ने किया इजहार। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़े निज़ामाबाद आरमूर बोधन डिवीज़न के हुदूद में मौजूद मजहबी रहनुमाओं से अमन कमेटी का इजलास पुलिस दफ्तर के कमांड कंट्रोल में वाक़े कंट्रोल हॉल में सीपी सईद चैतन्य की क़ियादत में मुनक़िद किया गया। जिला निज़ामाबाद में अब आने वाले उगादी रमज़ान होली त्यौहार के मद्देनज़र अमन कमेटी का इजलास मुनक़िद किया जा रहा है और तमाम मज़हब के त्यौहारों को हर एक फर्द पुरअमन तरीके से इनकाद करने का इजहार किया। रमज़ान मुबारक का आगाज होने से हिंदू मुस्लिम मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं के अलावा समाजी नुमाइंदे अमन व सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिला निज़ामाबाद सब गंगा जमुना तहजीब को कायम रखते भाईचारगी के साथ रहने की ख्वाहिश की। मुक़द्दस माह रमज़ान में मसाजिद में इबादत के दौरान किसी भी किस्म की दिक्कत ना होने के लिए मुनासिब सिक्योरिटी और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए इक़दामात करने का इजहार किया। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने मुख्तलिफ मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कुंडूर ग्राम पंचायत के हुदूद में वाक़े अशोक फार्म के वाक़े मंदिर में पूजा की। बादशाह इन्होंने निज़ामाबाद रूरल मंडल कुंडूर ग्राम पंचायत सरपंच शारदा संतोष के वालदा मोहतरमा हाल ही में फौत होने के बायस इनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और इसके अलावा कालू डिवीज़न कांग्रेस पार्टी
سینئر قائد دھرما ریڈی کے والد کا سانحہ ارتحال ہونے کی وجہ سے ان کے ارکان خاندان سے ملاقات کرتے پرسہ دیا اور ڈچپلی منڈل کے رامپور دیہات میں حالیہ انڈومنٹ کے زیر اہتمام تعمیر کردہ مندر میں مجسمے کی نصب پر مبنی پروگرام میں شرکت کی. సో ఇంకా రాబోయే కాలంలో కూడా ఖచ్చితంగా మరి అన్ని విధాలుగా మిమ్మల్ని ఆదుకుంటాం. మీరు ఒకటే నేను కోరుకునేది, నేను కూడా సేవలాల్ మహారాజ్ భక్తుడినే. నేను సేవలాలో మన సేవలాల్ మహారాజు చూడలేదు, కానీ రామరావు మహారాజు గారిని అయితే నేను 3-4 సార్లు దర్శనం చేసుకున్నా, పాదాభివందనం చేసిన, ఆయన ఆశీర్వాదం కూడా తీసుకున్నాను. ఇవాళ నిజంగానే ఆయన ఆశీర్వాదంతోనే నేను మరి మీ అందరి సహకారంతో ఇవాళ ఎమ్మెల్యేగా ముందు నిలబడ్డాను. కాబట్టి ఇవాళ నేను ఏమంటున్నా అంటే, మీకు ఏ కష్టం వచ్చినా నేను నిలబడతా. యాదగిరి గారు ఉన్నారు, మన సంజయ్ గారు ఉన్నారు, అదేవిధంగా మన వీళ్ళు ఉన్నారు, ఎవరు తారచంద్ గారు ఉన్నారు, బాపురావు గారు ఉన్నారు. సో వీళ్ళందరి సహకారంతో పూర్తిగా మీకు అన్ని విధాలుగా కట్టుబడి ఉంటాం మీ డెవలప్మెంట్కి అని చెప్పి కోరుకుంటూ, మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టి, భూపతి రెడ్డి అనే వ్యక్తి మీ ఇంటి మనిషి అనుకోండి, మీ తమ్ముళ్ళలాగాను మీ బిడ్డలాగాను, మీ ఇంట్లో పెళ్ళి ఉంటాయి నేను వస్తా, ఇంకేమైనా బాధ ఉంటే కూడా వస్తా. కాబట్టి నేను ఒకటే అంటే ఫైనల్గా ఇప్పుడు ఇంత మంచి కార్యక్రమం ఇది, మనం దీన్ని మంచిగా డెవలప్ చేసుకుందాం. ఇది చాలా మంచి జాగా, ఇది చాలా కాస్ట్లీ జాగా, ఇది కష్టపడి మీకు ఇచ్చినాము, మేము దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటాం. जिला निर्मल के कुंटाला मंडल के मुकाम पर मुदोल एमएलए रामाराव पटेल ने 37 मुस्तहिकीन को कल्याणा लक्ष्मी व शादी मुबारक चकों की तकसीम. जिला निर्मल के मुकाम पर वाक़े कुंटाला मराकिस पर वाक़े रईतु वेदिका में मुदोल एमएलए रामाराव पटेल ने मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले 37 मुस्तहिकीन को कल्याणा लक्ष्मी व शादी मुबारक चकों की फराहमी अमल में लाई गई. इस मौके पर एमएलए ने कहा कि हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात के समरात से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हर मुमकिना तौर पर कोशिश करने का इजहार किया. इन्होंने कहा कि गाँव में मुकीम अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए हर वक्त दस्तियाब में रहने का इजहार किया. మొబైల్ ఫోన్స్ రావటం లేదు, దానికోసం టవర్ కావాలని చెప్పడం జరిగింది. ఈ 2 టవర్లు కూడా 3 గుంటలు తహసీల్దార్ గారు, కలెక్టర్ మేడం గారు భూమి ఇచ్చారు. ఒక 15-20 డేస్లో నిజామాబాద్ నుంచి మెటీరియల్ వచ్చి 1.5 మంత్లో 2 జాగాలు కూడా బిఎస్ఎన్ఎల్ టవర్ కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున, గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తరఫున, మన ఎంపీ గారు నాగేష్ తరఫున. इख्तिताम से खबर नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर. जिला कामारेड्डी के मराकज पर सियासी कशीदगी उरूज पर है. बीजेपी एमएलए के वेंकटा रामना रेड्डी और रियासती मुशीर मोहम्मद अली शफीर के दरमियान चैलेंज और जवाबी चैलेंज से सियासत हुई अचानक गर्म. जांकापेट में एक 4 साला लड़का मोहम्मद हफीज निजाम सागर किनाल में गरक़ाब. सीसीटीवी की मदद से वाक़या आया मंजर आम पर. बांसवाड़ा में गुज़िश्ता शब पेश आए वाक़े पर 42 अफराद और मुकदमा दर्ज. हालात पुरअमन. एसपी राजेश चंद्र का मीडिया से इजहार. कामारेड्डी में सियासी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जाने के दौरान पुलिस ने मेडचल के पास आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी, एमएलसी अंजी रेड्डी को लिया हिरासत में. हर एक पर्व त्योहारों को पुरअमन तौर पर मनाए. अमन कमेटी इजलास से सीपी साई चैतन्य का इजहार. आज के लिए इतना ही. दे इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.